अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। 29 जनवरी को यूएन की एक मॉनिटरिंग टीम है जो हर साल पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दों की एक्टिविटी है उसकी रिपोर्ट सबमिट करती है। और उस रिपोर्ट में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, उन्होंने जो साउथ एशिया और ख़ास करके अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अपडेट दी, वो क्लियरली आप कह सकते हैं कि एक जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक चार्ज शीट थी। और उसका अगर आप सरसरी जायज़ा लें तो क्रक्स उसमें यह था कि अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मसलन जो सबसे अहम जो उन्होंने कमिटमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी से की थी कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो अलकायदा जो अफ़गानिस्तान से कई अरसे से ऑपरेट करता रहा उसके साथ अपना ताल्लुक ना सिर्फ तोड़ेंगे बल्कि जो अलकायदा के ठिकाने हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। लेकिन यूएन की जो रिपोर्ट आई है हालिया, उसमें बिल्कुल उसके बरक्स बात की गई है और उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी अलकायदा वहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट 2023 में उन्होंने मज़ीद अपने जो बेसिस हैं या जो मुख्तलिफ मदारिस हैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने वहाँ पर कायम किए हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो पहले से ज़्यादा कहीं मजबूत हुई है, और फिर अलकायदा और जो टीटीपी है उनका आपस में जो नेक्सस है उसकी बात की गई है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में जो चतराल पर टीटीपी ने हमला किया था उसमें यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मदद फराहम की थी वो अलकायदा ने दी थी। इसी तरह से जो कुन्नड़ सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर अलकायदा का एक अहम कमांडर है हकीम अल मिस्री। वो बाकायदा तौर पर उसका वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है। जो टीटीपी के जो खुदकुश बमबार हैं उनको वहाँ पर तैयार किया जाता है। इसी तरह से उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टीटीपी और अलकायदा का आपस में इतना गहरा ताल्लुक है कि अमरीकी हमलों से बचने के लिए जो अलकायदा है उन्होंने अपनी कोई 15 के करीब जो गाड़ियां हैं वो टीटीपी के कमांडरों को भी दी। फिर दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो ना सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको बाकायदा तौर पर उनकी माली मदद भी करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। और जो अफ़गान तालिबान हैं वो जनरली जो मकासद हैं टीटीपी के उनकी वो हिमायत करते हैं। और ये ट्रेंड भी देखने में आया कि जो अफ़गान तालिबान के कई मेंबरान हैं वो टीटीपी में शामिल हुए क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है कि वो टीटीपी को सपोर्ट करें। और इसके अलावा भी उस रिपोर्ट के अंदर और बहुत से ऐसी तफसीलात हैं जो यकीनी तौर पर वाज़े करती हैं कि जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनके जो ज़ेरे कंट्रोल अफ़गानिस्तान है वहाँ पर आज भी दहशतगर्दों की पनाहें मौजूद हैं। अलकायदा है, उसके साथ टीटीपी है, फिर उसके साथ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस तरह के ग्रोह जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी कहा गया है कि बावजूद इसके कि टीटीपी को अफ़गान तालिबान ने कहा कि वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से बाहर कोई हमले ना करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की और उसका कोई ख़ास जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी टीटीपी को बर्दाश्त नहीं करने पड़े। और ये एक क्रक्स था और उस पर जो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो रद्द अमल अब सामने आ रहा है कि वो काफ़ी गम गुस्से में है। और नेचुरली ही वो तो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते ही हैं। जब टीटीपी की बात करें तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लंबा चौड़ा बयान जो है वो दिया है और उसमें उन्होंने इस यूएन की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये रिपोर्ट उन ज़राए से हासिल की गई है या उन ममालिक का जो नुक्ता नज़र है इसमें डाला गया है जो जिनको अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई है। 20 साल वो अफ़गान तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके और अब इन रिपोर्ट्स के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि वो ममालिक यूएन के अंदर जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सिंपैथेटिक हैं उनको इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए
اور پھر اس بات پر اصرار کیا جو افغان طالبان کی حکومت ہے کہ القاعدہ کا کوئی وجود نہیں ہے افغانستان کے اندر. اسی طرح سے انہوں نے ڈینائی کیا کہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. تو افغان طالبان باوجود اس کے کہ یو این کی جو یہ مانیٹرنگ ٹیم ہے جو یہ رپورٹ اپنی اخذ کرتی ہے تحقیقات کر کے ریسرچ کر کے، اور اس رپورٹ کو وہ ایک جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کا کوئی وجود نہیں ہے. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی کچھ ماہ کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ جو القاعدہ کا جو چیف تھا ایمن الظواہری وہ کابل میں وہ مارا گیا، اور ان کو ایمن الظواہری کو افغان طالبان نے ہی پناہ دے رکھی تھی، تو وہاں پر بھی ان کا جو رول ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. دوسرا جو ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، آئی تھنک ابھی جب مولانا فضل الرحمان دورے پر تھے افغانستان کے، تو وہاں پر ان کی جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر کا جو سربراہ ہے حافظ گل بہادر، ان کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا وجود وہاں پہ نہیں ہے، ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ نہیں کر رہی، تو پھر جو ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ کیسے افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے؟ جو آن گراؤنڈ اس وقت سچویشن ہے، جو کنڑ کا علاقہ ہو یا جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو افغانستان کے صوبے لگتے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں ہیں جہاں پر یہ ٹی ٹی پی اور ان کے خاندان وہاں پر مقیم ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو اپنا جھنڈا ہے اس کے ساتھ اپنی جو فل آئیڈینٹی کے ساتھ وہاں پر گھومتے پھرتے ہیں. اور جو افغان طالبان آف کورس وہ اس بات پر پبلکلی وہ یہ بیانیہ اپناتے ہیں کہ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ جھوٹ ہیں. تو یقینی طور پر جو افغان طالبان ہیں وہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو این کی رپورٹ ہے یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. حالانکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ آبویسلی یہ بتا رہے ہیں کہ یس افغانستان کے اندر ابھی بھی جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی جو سینکچریز ہیں ان کی وہاں پہ موجود ہیں. اور امپورٹنٹلی اگر تو یہ ہو کہ جیسے داعش کے خلاف جو افغان طالبان ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان کو کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، کیونکہ داعش نمبر ون اینیمی ہے افغان طالبان کا، وہ تھریٹ ہے خود افغان طالبان کے لیے، تو ان کے خلاف تو وہ کارروائیاں کرتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے. لیکن رہی بات جو دوسرے گروپ ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے. القاعدہ نہ صرف وہاں پہ موجود ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے کئی ایسے کمانڈر جو بالکل روپوش ہو گئے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ جو حکومتی جو فیصلہ سازی ہے یا بیہائنڈ دا سین بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو افغان طالبان کی حکومت کرتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر القاعدہ جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. تو افغان طالبان جو مرضی کہیں، لیکن پاکستان کے دعووں کو وہ جھٹلا سکتے ہیں، لیکن یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر اتنے ممالک اس میں شامل ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، وہ تحقیقات کر کے اور اس طرح کی رپورٹ جب سامنے لاتے ہیں، تو ان کو اگر وہ جھٹلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر یہ ان کا اپنا ایک ہیڈک ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ غلط ہے اور افغان طالبان جو ہیں وہ صحیح ہیں. کیونکہ اگر افغان طالبان اور افغانستان سے یہ جو دہشت گردی والا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر پھر کسی ملک کو کیا اعتراض ہے؟ انفیکٹ جو سارے خطے کے ممالک ہیں، خاص کر کے ریجن کے ممالک ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے افغانستان کے میں جو ایک انسٹیبلٹی رہی ہے، اور کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ یہ انسٹیبلٹی جاری رہے، کیونکہ جتنی انسٹیبلٹی وہاں پہ ہوگی یقینی طور پر جو سب سے زیادہ خطرہ جن ممالک کو ہوگا وہ افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں. تو افغان طالبان کے لیے اس طرح اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پالیسی ہے اور جو دنیا ہے ان کے اس موقف کو مان لے گی. آئی تھنک ایسے معاملات نہیں چلتے. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.